السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ پیارے دوستو، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی سٹوری بہت خوفناک ہونے والی ہے۔ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو یہ سٹوری دن کے وقت سنیے۔ آج کی سٹوری ہمیں ارشد احمد نے بہاول پور سے بھیجی ہے۔ سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ ساجد بھائی، ڈاکٹر متین بھائی اور باقی سب گروپ ٹیم کا، جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ میں میری مدد کی۔ یہ ایک ایسی جذباتی لڑکی کی سٹوری ہے جس نے کالا جادو سیکھنے کے جنون میں اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ معزز سامعین، چلیے چلتے ہیں آج کی خوفناک سٹوری کی طرف۔ دنیا میں بہت کچھ ایسا انوکھا اور پر اسرار ہے جس پر یقین کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ آج کے جدید سائنسی دور میں جب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، سیاروں ستاروں کو مسخر کر رہی ہے، ٹیکنالوجی نے انسانی دماغ کو ترقی کے معراج تک پہنچا دیا ہے، ایسے میں سائنس کے سامنے روحانیت کی بات کرنا اپنا مذاق اڑوانے کے مترادف ہے۔ سائنس نہ ہی فرشتوں کے وجود کی قائل ہے، نہ ہی ارواح کی، اور نہ ہی جن و بھوتوں کی، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ جو لوگ ان واقعات سے گزرے ہیں وہی ان معاملات کی گہرائی کو جانتے ہیں۔ میرا نام لائبہ ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں اب تک غیر شادی شدہ ہوں، میں شادی کر بھی نہیں سکتی۔ سفلی علم نے میرا سب کچھ چھین لیا، ہر رشتہ، ہر تعلق کھونے کے لیے میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ یہ میری بربادی کی داستان ہے۔ میری بربادی کی وجہ عملیات اور روحانی علوم کا شوق تھا۔ پر اسرار علوم سے متعلق جہاں سے مواد ملتا میں پڑھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرا شوق میرا جنون بن گیا۔ قدرت نے مجھے بے انتہا حسن سے نوازا تھا۔ شربتی آنکھیں، گھنے بال، کنداری سے جیسے گال، یاقوتی لب اور متناسب جسم۔ یہ جنون مجھے مختلف عاملوں کے پاس لے گیا۔ ان عاملوں کی مکروہ حرکتیں مجھے سہنی پڑی، مگر ہاتھ کچھ نہ آیا، بس بڑی مشکل سے عزت بچائی۔ کہتے ہیں نیت ہو اور جنون ہو تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میری ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس دوست کو میرے شوق کے بارے میں علم تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا۔ اس نے حال چال پوچھتے ہوئے کہا، یار لائبہ، تجھے یہ پر اسرار قسم کے علوم پڑھنے کا شوق ہے نا؟ ہاں بہت ہے، کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، بابا کی لائبریری میں بہت سی کتابیں اور قلمی نسخے ہیں، میں اٹھا کر ردی میں دینے والی تھی، مجھے تیرا خیال آ گیا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں بنا وقت ضائع کیے اس کے گھر پہنچی اور پر اسرار علوم سے متعلق جتنی کتابیں اور نسخے تھے گھر اٹھا لائی۔ گھر میں صرف میں اور اماں تھی۔ بابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی نوکری پر ہوتے تھے، صرف ہفتے کی رات آتے اور پیر کی صبح چلے جاتے تھے۔ میں اب تک نوری عملیات کے بارے میں جانتی تھی۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب سفلی اور کالا جادو مجھے ملی۔ یہ کسی ہندو کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ یہ کتاب پڑھ کر پہلی بار میں کالا جادو اور سفلی جادو سے آگاہ ہوئی۔ اس کتاب میں کالے جادو اور سفلی سے متعلق معلومات درج تھی۔ اس میں لکھا تھا، سفلی کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں عمل کو 41 دن کے چلے میں روز شراب پینا اور گند کھانا لازمی ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسے اپنا فضلہ کھانا اور پیشاب پینا پڑتا ہے۔ کئی دن بیت الخلاء میں گزارنے پڑتے ہیں۔ کالے جادو یا سفلی عمل کے لیے زیادہ تر سندور سے حصار کھینچ کر عمل کیا جاتا ہے۔ شیطانی قوتوں کے لیے 7 قسم کی مٹھائیاں، شراب اور دیگر چیزیں توشے کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ کمہار کے کام میں استعمال ہونے والا دھاگا بھی کالے علم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دستے کی ہڈی عموماً محبوب کو تابع کرنے یا مخالف کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اسے عورت کی کوکھ باندھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالے جادو اور سفلی عمل میں کثرت سے استعمال ہونے والی اشیاء گوگل، ماش کی دال، انڈے، سپاری، ناریل، زعفران، دھتورا، مور کے پر، شہد، آگ کا پودا، کوے کے سیدھے بازو، گیدڑ کی آنکھ اور دم، الو کی بیٹ، انسانی ناخن، جانوروں اور انسانوں کے جسم کی مختلف ہڈیاں، سندور، لونگ، سوئیاں، ہینگ، کسی خوبصورت عورت کے بال جو تازہ مری ہو، اور انسانی کھوپڑی وغیرہ۔ اس کتاب میں سفلی کے ایک عمل ڈھائیاں کے بارے میں لکھا تھا۔ ڈھائیاں انتہائی سریع الاثر اور خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔
اسے ڈھائیاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2.5 پل یا سیکنڈ، 2.5 منٹ، 2.5 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 2.5 دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس عمل کا سب سے کارآمد ہتھیار ہانڈی ہے، جو کسی کی جان لینے کے لیے چڑھائی جاتی ہے۔ ہانڈی کے اندر عموماً چاقو، چھری، کینچی، استرا، سوئیاں اور ایک دیا رکھا جاتا ہے۔ اس بارے میں مشہور ہے، کالے علم کے زور پر چلایا گیا یہ دیا اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ اگر کوئی طوفان بھی ہو تو یہ جلتا رہے گا اور منزل مقصود پر پہنچے گا۔ بانمتی ایک اور سفلی کا عمل ہے۔ اس میں پہلے یہ منتروں کا جاب کر کے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور عمل کو سوں دور بیٹھ کر پتلے کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کے دشمن پر پھر وہ عمل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے میں کتاب پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھی۔ حمزاد کے حوالے سے تحریر تھا کہ حمزاد ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی مرتا ہے۔ حمزاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اس میں حمزاد کی علوی قسم بہت ہی قوی تصور کی جاتی ہے۔ یہ تصور عام ہے کہ حمزاد کو قابو کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور اس کا چلاہا نوری ہو یا سفلی بڑا سخت ہوتا ہے۔ 41 روز ایک خالی کمرے میں چھری سے کڑا مار کر بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ پیچھے چراغ جلا کر رکھا جاتا ہے جس سے سایہ سامنے پڑ رہا ہو، جس پر نظر رکھ کر یہ منتر پڑھنا ہوتا ہے۔ منتر درج ذیل ہے لیکن میں یہاں نہیں بتاؤں گا۔ رات 2 بجے کے قریب یہ عمل کیا جاتا ہے۔ پھر گلاب کے پھولوں کو اٹھا کر 7 سرسوں کے تیل سے چراغ جلا کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے رکھنا ہوتا ہے۔ سفلی میں کالکا دیوی اور ہنومان سخت ترین تصور کیا جاتا ہے، اور جس کے قبضے میں ان میں سے ایک چیز بھی ہو وہ انتہائی طاقتور عمل یا سفلی گر سمجھا جاتا ہے۔ کالی دیوی کو تابع کرنے کے لیے 41 دن کے 3 چلے کیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی زندہ بچ جائے۔ کالے جادو میں یہ سب سے سخت عمل کہلاتا ہے، کیونکہ کالی مائی کو بار بار جانوروں کی بھیڑ دینا پڑتی ہے۔ کالی مائی تک پہنچنے کے لیے عمل کو 7000 میروں یعنی پہرے داروں کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ جب کالی دیوی قابو میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ انسانی بھیٹ بھی طلب کر لیتی ہے۔ اس کتاب میں کالی دیوی اور ہنومان کے علاوہ شمشانک دیوی، کملا دیوی، پدمنی دیوی، لکشمی دیوی، موہنی دیوی، کالا کلوا، گنیش جی، دیوتا سروپ، ہمادیو وغیرہ کو تابع کرنے کے لیے عمل بھی لکھے تھے۔ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہو عموماً اس کی مورتی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ کتاب سفلی اور کالے جادو پر گویا علم کا خزانہ تھا۔ لکھنے بیٹھوں گی تو کئی دن گزر جائیں گے مگر تفصیلات ختم نہ ہوں گی۔ ہمارے گھر کے اوپر منزل پر 2 کمرے تھے۔ یہ پہلے کرائے پر دیے تھے، اب خالی تھے۔ ان کا راستہ ہمارے مین گیٹ کے برابر میں ہی تھا۔ ہماری پچھلی گلی چھوٹی گندی گلی تھی جو بند رہتی تھی۔ اوپری منزل کا ایک راستہ اس طرف سے بھی تھا۔ یہ ایک طرف سے مکمل بند تھی، اور کاٹ کباڑ میں سے ایک طرف سے جو راستہ تھا وہ قبرستان کی طرف سے تھا، جہاں شاذ و نادر ہی کوئی آتا تھا جنازوں کے علاوہ۔ یہ گلی جب سے میں نے ہوش سنبھالا بند دیکھی، اور کبھی کسی کو اس میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے اوپر والا ایک کمرہ خالی کر لیا۔ میرا ارادہ چلہ کرنے کا تھا، مگر بنا کسی استاد کے کرنے سے میں خوف زدہ تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے ایک عمل کا انتخاب کیا۔ یہ عمل محبت کا تھا۔ اس کے لیے مجھے شمشان گھاٹ سے جلے ہوئے مردے کی راکھ اور چیل کے پاؤں کی مٹی درکار تھی، یعنی جہاں چیل نے قدم رکھا
बस चाहिए, मुझे सवाल नहीं करोगे तुम। अच्छा मगर चील कहाँ से ढूंढूं मैं, फिर इसके पाँव की मिट्टी, मैं तो पागल हो जाऊंगा चीलों के पीछे। कहाँ वो बैठे, कहाँ से मैं मिट्टी उठाऊं। पक्की ज़मीनें हैं सब शहर में, आमर ने बेबसी से कहा। मैं गूगल पर सर्च कर चुकी थी और इस जगह का नक्शा और तस्वीर देख चुकी थी और तैयार थी इस सवाल के लिए। सरजानी टाउन तुमने देखा है अमर? नहीं, बस 4K चुरंगी तक गया हूँ, आमर ने कहा। अच्छा, 4K से बिल्कुल सीधा आगे चलते जाओ, आगे KDA फ्लैट्स है, इन्हें भी क्रॉस कर लो। सीधा आगे चलते जाओगे, फिर पहाड़ी की तरफ उल्टे हाथ वहाँ कराची का कचरा फेंका जाता है, वहाँ चीलें मौजूद होती हैं, तुम्हें आसानी से वहाँ से मिट्टी मिल जाएगी। तुम्हें ये सब किसने बताया? आमर ने हैरानगी से पूछा। मैंने कहा था सवाल नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, हो जाएगा ये काम। दूसरा काम कौन सा? पहले ये करो फिर अगला। अगली रात में शिद्दत से आमर की मुंतजर थी। आमर आया तो इसके हाथ में कागज की पुड़िया थी, इसने वो मेरी तरफ बढ़ा दी। उफ, इतनी बदबू थी वहाँ और गंदगी, मुझे तो उल्टी आ गई। पता नहीं कैसे मैं चीलों के पाँव की मिट्टी उठा पाया। सैकड़ों चीलें थी वहाँ, मैं खुशी से निहाल हो गई, मगर बहुत देर तक मुझे आमर के सामने प्यार का ढोंग करना पड़ा। आहर जाने का वक़्त हुआ। अगला काम? हाँ बोलो, आमर ने कहा। सोच लो, कर पाओगे? बताओगी तो करूँगा ना, आमर ने कहा। गोलीमार देखा है तुमने? हाँ देखा है, आमर ने कहा। टच मोबाइल है ना तुम्हारे पास? मैं तुम्हें लोकेशन बताती हूँ, गूगल मैप पर डालोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, मगर जाना कहाँ है? गोलीमार में। किसके पास? आमर के चेहरे पर उलझन थी। शमशान घाट, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। जहाँ पहले हैरानी नमूदार हुई, फिर खौफ। शमशान मतलब जहाँ हिंदू मुर्दे जलाते हैं? हाँ वहीं, मैंने कहा। तुम किन चक्रों में हो लाइबा? शमशान घाट से क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या कर रही हो? आमर, मैंने सवाल करने से मना किया है, मगर यार तुम्हारी मर्जी। जाओ, तुम कुछ नहीं चाहिए मुझे, लिख ली मैंने तुम्हारी मोहब्बत। अरे यार, आमर ने पास आकर मोहब्बत जताई। अच्छा बताओ क्या करना है वहाँ? वादा करो जो कहूँगी करोगे और सवाल नहीं करोगे। अच्छा बाबा, वादा? नहीं, मेरे सर पर हाथ रख कर। अच्छा ना, ये लो वादा। आमर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब बताओ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। हिंदू वहाँ मुर्दे जलाते हैं, जलाने के बाद उनकी राख समेट लेते हैं, मगर वहाँ इसकी बाकियात होती हैं। मुझे जले हुए मुर्दे की राख चाहिए। आमर की आंखें हैरत और खौफ से फट रही थीं और वो बगैर पलक झपकाए मेरी तरफ देख रहा था। लाइबा, जादू टोने के चक्रों में हो? आमर ने फटी फटी आंखों से सवाल किया। तुमने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा किया था, अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। वक्त आएगा तो मैं सब बता दूंगी, अभी कोई सवाल मत करो। अगर कर सकते हो तो ये काम करो। ठीक है, नहीं कर सकते तो मना कर दो, तुमसे कोई शिकवा नहीं। लाइबा, तुम जानती हो आसान नहीं है ये काम। शमशान घाट जाना, किसी मुर्दे की राख उठाना, आमर ने कहा। हाँ आसान बस लाइबा है जो तुम्हें आसानी से हासिल हो गई, मैंने नाराजगी से कहा। अच्छा प्लीज नाराज मत हो, मैं करता हूँ कुछ, आमर ने कहा। कल और परसों भाई घर पर है, पीर वाले दिन तक कर लो, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो। नहीं तो कोई बात नहीं आमर, सोच लूंगी। जिंदगी भर साथ निभाना और जान देने का हौसला हर एक में नहीं होता। ये तो बहुत मामूली सा काम है, जान क्या दोगे तुम मेरे लिए? अच्छा ना, कहा ना। आहर वो दिन आ गया, आमर राख ले आया। अब मुझे काफ़ी देर आमर के सामने फिर मोहब्बत का ढोंग करना पड़ा। आहर जाने का वक़्त हुआ। आमर कल से मेरी कज़न एक हफ्ते के लिए आ रही है, रात में मेरे साथ ही सोएगी। मैं एक हफ्ता नहीं मिल सकूंगी। एक हफ्ता कैसे रहूंगा दूर लाइबा? प्लीज़, मैं नहीं रह सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बहुत मुश्किल से मैं इसकी मोहब्बत का पारा नीचे लाई और इजाज़त लेकर आ गई। मोहब्बत और गुलामी का ये अमल 5 दिन का था। मैं इस दौरान इससे नहीं मिल सकती थी। मैंने पूरे हिसाब से आमर से दोनों काम करवाए थे। अम्मा से पढ़ाई का बहाना करके मैं अपने सोने की सेटिंग ऊपर के कमरे में बना ली। आमर से बहाना किया कि देर तक पढ़ूंगी,
पढ़ कर नीचे आकर सो जाया करूँगी। मैंने अमल का वक्त रात 12 बजे से 2 बजे रखा। अगले दिन मैं तैयारी करती रही और रात होने की मुंतजर रही। 11:15 में छत वाले कमरे में चली गई और कमरा लॉक कर लिया। नापाक तो मैं पहले ही हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने सारा सामान कमरे के दरमियान में अपने सामने रखा और आलती पालती मार कर बैठ गई। इसके बाद मैंने नई तेजदार छुरी उठाई और हसार का मंत्र पढ़ते हुए अपनी चारों तरफ कड़ा मार लिया, यानी गोल दायरे में हसार खींच लिया। मेरे सामने 2 मिट्टी के दिए थे। मैंने एक दिए में तीसरा हिस्सा सरसों का तेल डाला हुआ था। फिर अपने पास रुई की बत्ती बनाई और अपने नापाक खून से इसे अच्छी तरह तर कर लिया। इस बत्ती को तेल में डुबो कर गीला कर लिया और दिए में लगा दिया। अब मुझे दिया जलाकर मंत्र पढ़ना था। मैंने दिया जलाया और मंत्र शुरू कर दिया। अमल मुकम्मल हुआ। तब तक रुई की बत्ती जलकर कोयला हो चुकी थी। मैंने दूसरी खाली दिए में चील के पाँव की मिट्टी और मुर्दे की राख डाली और जल जाने वाली बत्ती जो सिया थी, इससे पाउडर नमा राख उठाकर इस राख और मिट्टी वाले दिए अमल करने में कामयाब हो गई। बस अब बेसब्री और शिद्दत से इसके इस्तेमाल का इंतज़ार था। तब पता चलता कि अमल कामयाब हुआ कि नाकाम। मैंने मिट्टी, राख और खून वाली बत्ती से दिए में जो मिक्स किया था, हदायत के मुताबिक इसके चने के दाल के बराबर गोलियां बना ली थी। वो गोलियां तकरीबन 50 के करीब तादाद में बनी थी, जिन्हें सूखने के बाद मैंने एक शीशी में डाल के संभाल लिया था। जादू में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें होती हैं: जंतर, मंतर और तंत्र, और मैंने भरपूर तरीके से इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया था। आमिर को मैंने 7 दिन का कहा था, आज 5वां दिन था। 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने। मैं बार बार दरवाजे पर जाकर आमिर को देखती रही, मगर वो नज़र ना आया। आखिर 7वां दिन आया। मैंने बच्चे से शाम में 2 मीठे पान मंगवा लिए। रात हुई तो एक पान खोलकर वो अमल वाली गोली इसमें डालकर बंद कर दिया। मैं 8:45 ही छत पर कमरे में आ गई। आखिरकार 9 बजे आमिर नजर आया। कमरे में आते ही वो बेकाबू हो गया। मैंने कुछ देर इसे बातों में लगाया, फिर पूछा, आमिर पान खाते हो? नहीं, बस कभी खा लिया तो खा लिया, आदत नहीं, इसने जवाब दिया। मैंने पान उठाया, इस पर निशान लगा था। मुझे पान बहुत पसंद है, मैंने मंगवाए थे, सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगी। मुंह खोलो। मैंने उसे गोली वाला पान खिला दिया। इसके बाद दूसरा पान खुद खाया। मेरा दिल धड़क रहा था कि असर होगा भी या नहीं, और यह भी समझ नहीं आ रहा था कि पता कैसे लगेगा। कलमी नुस्खों की किताब जिसमें से मैंने यह अमल लिया था, इसमें लिखा था यह जादू पुर असर है, खिलाते ही अगला शख्स आपका गुलाम बन जाएगा और मोहब्बत में बेकाबू हो जाएगा। अमर जल्दी जल्दी पान खाकर फारग हो गया। आमिर की सांसें कुछ तेज हो गई थी। खामोश खड़े हो जाओ, इधर सामने, और हाथ बांध लो, मैंने धड़कते दिल के साथ इसे हुक्म दिया। आमिर के जिस्म को जैसे झटका लगा और वो रुक सा गया। वो चंद फुट दूर जाकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी, जैसे हालीपन सा, जैसे दिमाग हाजिर ना हो। और अगले ही लम्हे आमिर जमीन पर आ चुका था। जानवर की तरह घुटनों के बल बैठकर जमीन पर मेरे चक्कर लगाओ। आमिर बिल्कुल इसी तरह करता जा रहा था जैसे मैं कहती जा रही थी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि मेरा अमल कामयाब हो गया। आमिर चक्कर काट रहा था और मैं ये सोच रही थी कि अब अगला अमल क्या करूं। मैंने इस किताब में बहुत सारे अमल पढ़े थे। इसी दौरान मुझे आमिर का ख्याल आया, जो अभी तक मेरे चक्कर काट रहा था। मैंने उससे अगला हुक्म दिया, आमिर रुक जाओ और अपने घर लौट जाओ। जब तुम घर में जाओ तो यहाँ जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाना।
मैं बिस्तर से नीचे उतर आई। मेरा जिस्म बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और नाप घुमाई, मगर मेरे हाथ में वो आई ही नहीं। मेरा हाथ उसमें से गुजर गया। ये क्या हो रहा है? यानी मैं किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती हूँ, मगर ये कैसे हो सकता है? इस कलमी नुस्खों वाली किताब में तो लिखा था कि हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। मैंने दरवाजे में कदम बढ़ाया। मेरा एक कदम दरवाजे के पार हो गया, यानी आर पार। मैंने कदम बढ़ाया और बाहर सहन में निकल आई। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, सितारों से भरा हुआ आसमान। मेरा दिल चाहा कि मैं आसमान की तरफ सैर करूं। अगले लम्हे मैं फजा में थी। उफ, यानी सब कुछ सोच पर चलता है रूहानी दुनिया में। अजीब ही एहसासात थे, ख्यालात थे और खुशी का एहसास। मैं अपने सहन के ऊपर फजा में थी। इर्द गिर्द दूर दूर का मंजर नजर आ रहा था। मैंने बाईं तरफ नजर दौड़ाई तो इलाके के सारे घर नजर आए। दाईं तरफ देखा तो कब्रिस्तान में सफेद से चंद साए नजर आ रहे थे जो मुख्तलिफ कब्रों पर थे। ये क्या है? मुझे तजस्सुस हुआ। अगले ही लम्हे खौफ और दहशत से मेरा दिल पूरी तरह धड़क उठा। ये रूहें हैं। किसकी रूहें? मुझे सांस में शदीद घुटन का एहसास हुआ। ये क्या हो रहा है? एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैं बिस्तर पर थी। ये क्या हुआ? मैं कोई ख्वाब देख रही थी क्या? नहीं, मैंने तो रूह को जिस्म से निकाला था। मैं फजा में बुलंद थी। फिर ये क्या? ओह, मेरा सांस। शायद वक्त पूरा हो गया था। मैंने जैसे ही सांस लिया मैं जिस्म में वापस आ गई। नहीं, मेरी रूह वापस आ गई। कब्रिस्तान में वो कौन थे? किसकी रूहें थी? मैं अकेली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उठकर मैं नीचे कमरे में भागी, चादर में मुंह छुपाया और लेट गई। मगर वो मंजर नजरों से ओझल नहीं हो रहा था। इसी दौरान मेरी आंख लग गई। ये पता नहीं मुझ पे अजीब सी कैफियत नाज़िल हुई। मैंने ख्वाब देखा या वो हकीकत थी कि मेरे पूरे जिस्म के गिर्द एक बहुत बड़ा स्याह रंग का सांप लिपटा हुआ था और सांप का मुंह ऐन मेरे चेहरे पर था। इसकी जुबान तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया। जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं हरकत करने से कासर थी। जिस्म जैसे मफलूई सा हो गया हो। तूने शक्ति पा ली। तूने जिस्म को वश में कर लिया। वो सांप इंसानी आवाज में मुझसे मुखातिब था। मेरी अचानक आंख खुल गई। कमरे में कोई नहीं था। मेरा दिल खौफ से तेजी से धड़क रहा था। ख्वाब था वो, मगर फिर जिस्म में दर्द क्यों? मैं महसूस कर रही थी जहां जहां इस सांप ने बल दिए थे वहां दर्द का एहसास था। मैं समझ नहीं पाई ये ख्वाब था या कि सच मुझ पर बीती। डर के मारे चंद दिन मैंने रूह को जिस्म से निकालने की कोशिश नहीं की।
मगर नाकाम रही। मेरी रूह साए की तरह थी। मैं किसी भी चीज को छूने या पकड़ने पर कादर नहीं थी। 1 घंटा, 2 घंटे, सुबह हो गई। मैं जिस्म में वापस नहीं जा सकी। अम्मा नमाज के वक्त उठकर ऊपर आई। दरवाजा बजाया मगर कैसे खोलती। भाई आ गए। आखिर तोड़ दिया दरवाजा। मुझे हिलाने जुलाने, छींटे मारने से लेकर सब कुछ कर लिया। मेरी सांसें बंद थी और जिस्म साकत। अम्मा दाढ़ें मार कर रोने लगी और दिल पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गई। भाई इनको लेकर भागे। मैं चीखी चिल्लाई मगर सब्र आएगा। मुझे देखने और सुनने वाला कोई ना था। दिन के वक्त मेरा और अम्मा का बदन कहानी के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये कहानी रिकॉर्डिंग से लेकर आप लोगों के सामने लाने तक मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।